Tipra hawa tipra sharo. Tamo mal mata da ang makalakya. Tela boro roke buoi togui buthar jago. Buri boro roke. Bangkret lang jago. Khok jago. Rompre buthar jago. Shakni hawa. Hani busha. Tipra sharo. Tamo shak musung tui. Musha thayo bano thangi thayi maliyada. Belenya wana ma kuthuk jora sopajak. Tipra shado fani talik hawa. Hani busharu ni lang matabu tok pun wak sukse ungsiwo. Bui buthar jago, lahar pateri buthar jago, romperi buthar jago, thokai jago, hemlok jago. Pia mungsha shoi busmaya tipra sarok. Nai muthang kerikya tipra sarok ni bagai. Obahane kasya kathang mangpili kasai phayukwa, kini biskango. Busai bai kaham kereng chantir bazar poti shoriwo, murasing ter pai, naibai pai badnogo. Kipili paimose lama kesaro wansado pani borok robai kasui bihini buskango busai buzaka busani buskango bihi phanang pinang khajaka baikna tiklai thutai rajagai asake themrang akarja amche yo police thana tongo police na phara kiliya themrang ro Tepenia RK Pur Thana by Belekina Gana, Tepene Eco Park Gana wo Obahai Patita. Asha Gana wo Tiprazak Buri, Bankret Langi Tangzaka, Butoik Langzaka, Bushai. Bankret Langzang Bruno, Rudogi Manka Police, They Romzaka, one sort of an Korokta. Shawin Manka, Opati Thani, Otemrang Akar Thani. Buri Bankro Bari, Kuitlang Thani wo, Koroba Prinja Plombo, Korobani Bishingo. Krok tambrom jaka te khorni yokja police mungshana shodiya police romato romkha krak majrada mano bangkhre khongnai ro ebake agine pati mungogo yogo thangpida o pati thanibo themrang ro yogo thangno shum asaija bahike pati kha police tam jak bisaka khaine আপনার স্ত্রী অপহরণ করছে কয়জন আসলো তারা কি গাড়ি আসলো কি কালার কোন জায়গাতে হয়েছে এই ঘটনা আপনার বাড়ি কোনখানে জলেমা আপনার নাম মানে কই থেকে আইতে লইছিলেন আপনারা আমি আর পুকুর থানা আছি কালকে আমার ছেলে রাস মেলাতে যাব বলেছ আমার বাইক দিয়া তো তারা গেছি আমি কয়ে দিছি তারা বাইক বেশি ভালো না আস্তে আস্তে যাও আস্তে আস্তে যাইয়া তারা বলছে আমি তো বাড়িতে আসি বাড়ি ঘুমাইছি পরে আবার আমি 4টার সময় উঠে মর্নিং করছি তখন জেলা থানা থেকে আমাকে ফোন করছে রানা বাহাদুর জমাকে একটু চিনেনি আর তারা বল গেছে আমি গেছি মেলার গেছি তারা বলে কিডন্যাপ হয়েছে থানার থেকে আমাকে ফোন করছে তো রানা বাহাদুর তো আমার ছেলে তো তুমি থানাতে আর কি থানাতে তাড়াতাড়ি আয়ো এখন পর্যন্ত আয়া এই ঘটনাটা পাইছে আপনার বাড়ি কোনখানে আমার বাড়ি জলেমা ছেলের বাড়ি আমার সাথে থাকে ছেলের নাম কি রানা বাহাদুর জমাতিয়া আর যে কিডন্যাপ হয়েছে এর নাম কিডন্যাপ হয়েছে এটা আমার পুত্রবধূ নাম কি आलम मुस्तफी जमातिया 3 बजे के अराउंड इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला कि एक फीमेल किडनैप हुआ है बाइक पे लोग आ रहे थे एक गाड़ी ने रोका और किडनैप करके फीमेल को लेके गए उसके बाद सोर्स हम लोग एक्टिवेट किए और फिर पता लगाए कि ये गाड़ी से जो किडनैपिंग हुआ है ये सिपाही जगह के सोनापुर एरिया में नहीं खेताबाड़ी जगह में तो
तो फिर उसके बाद काकरबंद थाना को बोल के वहाँ से गाड़ी भेजी गई, यहाँ से भी टीम गई हेडक्वार्टर से, और ये लोग जाके वहाँ पे गाड़ी रिकवर की। गाड़ी के अंदर जो चीज़ें मिली उससे लिंक हो गया चोर से। फिर हम लोग 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो अभी तक आ रहा है, उसमें से 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, 2 लोग अभी स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा लोगों का नाम भी आ रहा है। और जो फीमेल है उनको यहीं पे गिरा दिया था, आपका केतनिया का जो गैस गोडाउन है उसके सामने, तो वहाँ से उनको भी रिकवर किया गया है। फॉर्मल कंप्लेंट भी रिसीव हुआ है, उस पर भी केस रजिस्टर होगा और आगे कार्रवाई होगी। थैंक यू।